हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमार्चनीय विश्ववंदित आचार्य भास्कर प्राच्य एवं पाश्चात्य श्री चैतन्य महाप्रभुर प्रेम धर्मेर बाणीर निर्भीक प्रचारक प्रभुर कलियुग पावनावतारी भुवन मंगल परम करुण श्रीमान महाप्रभुर अभिन्न श्री श्री नित्यानंद मूर्त प्रकाश मूर्ति जिनि जगद्गुरु जुगाचार्य श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरेर अनुकंपित जनेर अन्यतम कृपा भाजन परमार्चनीय श्री गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य वर्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति कुमोद संत गोस्वामी ठाकुरेर रातुरी चरणे संख्यातीत साष्टांग दंडवत प्रणति जानिए तार अहैतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। तदनंतर सपार्षद परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरेर श्रीचरण कमले अनुरूप दंडवत प्रणति जानिए अद्यकार सभार सभापति एवं मध्यमणि आकर मठराज श्री चैतन्य मठेर बर्तमान आचार्यदेव आमार विशेष सुहृदवर त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सुहृद शक्ति स्वरूप सन्यासी गोस्वामी महाराज एवं विशेष पंडित प्रवर श्रीमद भक्ति विजय वैखानस गोस्वामी महाराज अनंतर धामभूषण स्वरूप त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी वृंद भगवत कथा श्रवण पिपासु सुधी सज्जन वृंद ओ मातृमंडली सकल के प्रारंभे जानाई आमार हार्दिक सादर यथायोग्य वैष्णव अभिनंदन। श्री श्री गुरु गौरांगेर कृपा के अवलम्बन करे आज आमरा आमार श्री गुरुपाद पद्मेर एक प्रकार करुणार मूर्ति तिनि हच्छेन आमादेर श्रीधामवासी एवं सकलेर संगे विशेष सुपरिचित आमादेर दिलीप प्रभु बा दिलीप बाबू बा दीनबंधु प्रभु। अतएव तिनि जे एई महत् आयोजन करेछेन तार भावनार तुलना देवार मतो आमार काछे किछु नाई। तथापि तिनि जे तार वैष्णव भावादर्शे अनुप्राणित हये आकर मठराज श्री चैतन्य मठेर बर्तमान आचार्य थेके आरम्भ करे वैष्णवदेरके सन्यासीगण के आमंत्रण जानिয়েছেন तार এই गृहे सेटा तिनि जगत के वैष्णव सेवा शिक्षा प्रदान करार जन्य। केनना श्रीमान महाप्रभु 64 प्रकार भक्ति अंग याजनेर कथा बोलेছিলেন। परे तिनि देखलेन जे कलिर मानुष 64 प्रकार भक्ति अंग याजन करते पारबे ना भगवान के लाभ करार जन्य। तखन तार थेके भागवतेर दिके दृष्टि फिरिए तिनि देखलेन जे तारे नवदा भक्ति साधन करले भगवान के पाওয়া যাবে। जेटी प्रहलाद बोलेছিলেন श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सूक्ष्मात्म निवेदनम। महाप्रभु मने হয় তাও দেখলেন যে কলির মানুষ এই নটাও করতে পারবে না, এই নবদা ভক্তি সাধনেও অসমর্থ হবে। তখন করলেন কি, তাকে পঞ্চাঙ্গেতে সংক্ষেপ করলেন। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। किन्तु এই पंचांग भक्ति याजन करार कथा बोलेও मने হয় তিনি মনে করলেন যে এ পাঁচটাও কি কলির মানুষ পারবে, তাও পারবে না। তখন বললেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হরি নাম সংকীর্তন নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন। কিন্তু এখন আমাদের পরমায়ু তো কম। মহাপ্রভু তো বললেন যে নিরপরাধে নাম নিলে
প্রেম ধন পঞ্চম পুরুষার্থ পাওয়া যাবে, কিন্তু কতদিন নাম করতে হবে? সময় তো বেশি নাই। সত্যযুগে তো 1,00,000 বৎসর মিনিমাম পরমায়ু ছিল, ত্রেতায় 10,000 বৎসর ছিল, তারপরে 1,000 বৎসর ছিল, কলিতে আয়ু বর্ষ শতম। কিন্তু তার মধ্যে যে যারা আসছেন 100 বৎসরে পদার্পণ করেছেন বলে তো মনে হচ্ছে না, তার আগেই প্রায় সব চলে যাচ্ছেন। তো সুতরাং এমতাবস্থায় হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে যে কতদিন শ্রীনাম করলে পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যাবে, তার কি আর কোনো অন্য ব্যবস্থা আছে? তখন মহাপ্রভু আর একটি ভক্তি অঙ্গকে জুড়ে দিলেন। সেই ভক্তি অঙ্গটি কি? প্রভু কহে বৈষ্ণব সেবা আর করো নাম সংকীর্তন, দুই করো শীঘ্র পাবে গোবিন্দ চরণ। অতএব শ্রী গোবিন্দের চরণ লাভ করতে গেলে আজকে আমাদের স্বনামধন্য এবং বৈষ্ণব অগ্রগণ্য আমার গুরুপাদ পদ্মের স্নেহের মূর্তি, হ্যাঁ, আমি ওনার নিজ মুখে শুনেছি যে গুরুপাদ পদ্মের শ্রীচরণ সেবারও সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছিলেন। আর শ্রীল পরমারাধ্য গুরুপাদ পদ্ম তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাই তিনি যে আজকে এই বৈষ্ণব সেবার আয়োজন করেছেন, আর এই বৈষ্ণব সেবার সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন যাতে হয়, সাধু সন্ন্যাসীগণ এসে যাতে করে সৎসমাগম হয়, মানে দুটো অঙ্গ যাজনেরই ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং এই জন্য তাঁর চরণে আমি বিশেষভাবে বন্দনা জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এইখানে উপসংহার করলাম। পঞ্চা কল্পতরুভ্যস্য কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। 5 মিনিট ভক্তি কমল ঋষিকেশ মহারাজকে বলার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। 5 মিনিট।